Bé, bona tarda. És una alegria veure la sala tan plena, així que gràcies a tots i totes per haver vingut. Com ja sabeu, ara fa 2 dies que es va complir un any del terratrèmol de 9 graus d'intensitat a l'escala de Richter que va patir el Japó i que va provocar un tsunami amb onades de més de 20 metres d'alçada que van impactar la costa nord-est i també a la central de Fukushima, provocant una crisi nuclear. Pel que fa al balanç d'aquesta triple crisi, diem triple pel terratrèmol, tsunami i la crisi nuclear, hi ha hagut gairebé 20.000 víctimes mortals i encara hi ha unes 300.000 persones sense casa. També hi ha algunes dades positives en aquests darrers mesos i és que s'han restablert els serveis bàsics i s'avança amb les feines de reconstrucció, que es calcula que trigaran uns 10 anys. I pel que fa a la cobertura mediàtica, s'ha produït amb aquest fet informatiu tot un allau de dades i d'informació de fonts molt variades, incloses a les xarxes socials. I de tot això en parlarem ara. Avui hem convidat a 2 periodistes que han estat sobre el terreny, aprofitant que ens van visitar la setmana passada a Casa Àsia a un simposi sobre els mèdia i la tecnologia al Japó un any després. Per part de TV3 tenim el Sergi Vicente. Hola, bona tarda. Bona tarda. Que es va desplaçar de Pequín al Japó amb algunes peripècies que us explicarà en una estona. I per part d'Associated Press, la Tomoko Hosaka, que va cobrir la catàstrofe des del primer minut, ja que ella es trobava a l'oficina d'AP a Tòquio quan va patir el terratrèmol. Abans, però, de donar pas a les seves intervencions, si us sembla, passarem un breu vídeo fet per TV3 amb motiu del llançament del llibre Fukushima, crònica d'un tsunami nuclear, del Sergi Vicente i del Lluís Caelles, que també és periodista d'Internacional dels informatius de TV3. Aquest vídeo veureu que resumeix molt bé el que van ser els dies més difícils pel Japó. Si us sembla, donem pas al vídeo i després escoltarem a la Tomoko i al Sergi.
Bé, doncs són unes imatges que ens mostren realment la magnitud del desastre. No hem d'oblidar que es tracta de la pitjor tragèdia viscuda al Japó des de la Segona Guerra Mundial. Si us sembla, donem pas ara als protagonistes avui perquè ens expliquin les seves experiències sobre el terreny. Començarem pel Sergi Vicente. És un periodista molt conegut per tots nosaltres. És corresponsal de TV3 a Pequín des de fa 9 anys. Ha cobert totes les sessions de l'Assemblea Nacional des de 2004 i els Jocs Olímpics i Paralímpics del 2008, la revolta ètnica a Urumqi o l'Expo de Shanghai el 2010. També ha informat sobre les eleccions generals al Japó amb més d'esdeveniments en altres països asiàtics. Ha cobert altres desastres naturals, com els terratrèmols a Sichuan a la Xina el 2008 o el tsunami de Sumatra a Indonèsia el 2009. I com us comentava ara fa una estona, acaba de publicar el llibre Fukushima, crònica d'un tsunami nuclear, coescrit en Lluís Caelles. Sergi, tu vas arribar al Japó el dia 20 de març, quan ja se sabia l'accident nuclear a Fukushima. Podries explicar-nos les teves experiències, que es van centrar sobretot en cobrir les àrees afectades pel tsunami, oi? Sí, perquè sobretot va ser sobretot en Lluís Caelles qui va dedicar-se en aquella primera setmana a informar sobre tot allò referit a Fukushima, a la crisi nuclear, els dies més crítics. Ara veiem algunes imatges d'això. Jo, de fet, havia d'anar al Japó al principi, vaig tenir un còlic nefrític, una pedra al ronyó, i per això vaig haver de fer marxa enrere i per això van enviar-hi el Lluís. Molta gent es preguntava per què no hi era jo i per què era ell. I de fet el llibre ho hem d'explicar perquè si no no s'entén que el corresponsal a la Xina i per tant qui cobreix les informacions d'altres països asiàtics no hi fos durant aquells primers dies. En el llibre, aquest vídeo és de la presentació que vam fer divendres passat a Casa Àsia, ell s'encarrega precisament de parlar d'aquesta part nuclear i jo més de la part del tsunami. Jo quan vaig arribar a Tòquio vaig veure que la crisi de Fukushima estava relativament estabilitzada i per això decideixo finalment anar cap a la zona del tsunami, que estava realment devastada i que consideràvem que no havíem pogut explicar en detall i que per tant mereixia la pena intentar-ho, tot i que encara hi havia moltes incerteses sobre els perills i la radiació que s'anava desprenent d'aquella central accidentada. Aquest vídeo que heu vist és un vídeo que es va fer per la presentació, per tant s'ha musicat i es va passar l'altre dia, hi ha aquest punt de dramatisme, però si us hi fixeu hi ha moltíssimes imatges i en podríem haver escollit moltíssimes més. Aquest va ser la primera catàstrofe natural retransmesa en directe de la història. En una societat tan tecnificada i amb tantíssimes càmeres, tothom té un iPhone, tothom té una càmera, hi ha càmeres de vigilància per tot arreu, no és difícil entendre que ja fos a l'aeroport de Sendai, aquelles avionetes que es veien barrejades amb els cotxes i amb el fang, allò que semblava una inundació, o fos al port de Kesennuma, o fos a qualsevol altre lloc, o les oficines de Tòquio amb aquells edificis anant d'un costat cap a l'altre, no va ser difícil que es disposessin de tantes imatges com les que vèiem i vam estar veient tots aquests dies i els mesos posteriors. Va ser, com dic, el primer gran esdeveniment o catàstrofe natural retransmès en directe amb aquelles imatges des de l'helicòpter, veient com anava avançant fins a la costa. Heu de pensar que les onades del tsunami en alguns casos van arribar mitja hora després del terratrèmol de grau 9 al davant de la costa de Tohoku i en alguns casos van arribar fins a una hora després. Hi havia cert marge per anar seguint tot això i anar-ho explicant en directe i també ho vam poder veure des de televisions de la resta del món. Per això, per aquest motiu, perquè hi ha tantíssima informació i perquè cada cop en disposem més i de fet les xarxes socials són un multiplicador de la informació, jo el que us volia comentar és quin és el nostre paper enmig de tot això i sobretot perquè estem en una facultat de periodisme. I en aquest sentit, en aquesta part us volia parlar de dos aspectes. Un és el temps. Tu arribes allà i has de fer 2 cròniques diàries, en alguns casos has de fer connexions en directe i t'has de centrar molt en el que escolliràs i sobretot anar a espavilar perquè allò s'ha d'enviar el mateix dia i ho has de gravar i ho has de muntar i has de recórrer molts quilòmetres en una zona afectada, carreteres tallades, no és fàcil accedir, no és fàcil gravar. És una feina, per una banda, professionalment emocionant, si voleu, perquè estàs a la primera línia de la notícia i per altra banda té un punt de dificultat molt gran perquè has d'estar
es estellar generant aquesta informació diària i sobretot arribar a temps. Tot i que val a dir que els que estem en aquella part del món tenim unes 6 o 7 hores de diferència horària, però això també ens condiciona perquè acabes treballant durant tot el dia, a moltes hores de la nit acabes també treballant per enviar la crònica o per connectar en directe i acabes tenint molt poques hores de dormir que les recuperes potser en algunes hores de cotxe. El temps en cobertures diàries és molt important i sobretot un altre aspecte molt important és el dels continguts. Hi ha tantíssima informació que has de saber escollir molt bé el que acabaràs explicant perquè no pots estar al mateix temps a la roda de premsa del portaveu, ni a la central de Fukushima, ni a la zona afectada pel tsunami, que també ja de per si és molt gran. Nosaltres fèiem comparacions en aquest llibre que hem publicat i veníem a dir que la zona on va impactar el tsunami són uns 600 quilòmetres de llargada, la zona de costa japonesa són uns 600 quilòmetres de llargada des de la prefectura més al nord d'aquesta illa de Honshu, que és la principal de Japó, la prefectura d'Aomori, fins ben a prop, fins allà a Sahi, no molt lluny de Tòquio, són 600 quilòmetres. L'equivalent en clau mediterrània seria Perpinyà a Alacant, perquè ens fem una idea. Això ho he anat comentant aquests dies, molts de vosaltres segurament ho haureu sentit potser en entrevistes o en aquella presentació, però és igual, ho tornem a dir. I en alguns casos també va arribar, les onades del tsunami van arribar fins a 11 quilòmetres terra endins, que l'equivalent seria com de Tarragona fins a Reus, perquè ens fem una idea de l'impacte, de la magnitud que va ser aquest desastre. No podia ser tot arreu i a més tenies tota la qüestió de Fukushima que encara seguia molt, tots en seguíem molt pendents, totes les informacions que generava la crisi política, perquè allò també va ser una crisi política. De fet, en Naoto Kan, el primer ministre, finalment va haver de dimitir perquè se li va criticar com va gestionar aquella crisi. La meva opinió personal és que li hem d'agrair molt a Naoto Kan perquè probablement estaríem parlant d'una altra mena de crisi nuclear si ell no s'hagués imposat aquell dia i hagués demanat a la gent de TEPCO que ningú podia sortir d'allà fins que allò estigués resolt. Però això és una opinió molt personal. Perquè parlo de continguts perquè hi ha molt el perill d'acabar sent molt redundant també, és molt fàcil. De fet, totes les televisions, aquestes són imatges molt impactants i les vam veure un i altre cop, però al darrere d'aquest gran desastre hi ha infinitat d'històries personals, que és el que sincerament crec que nosaltres podem aportar. Per entendre el que va passar aleshores havíem de fer sobre el terreny històries personals, també perquè no tenim els recursos de què disposa, per exemple, la NRK, la televisió pública japonesa, que té equips repartits per tot el país, com ens explicava l'altre dia l'Aiko Doden. L'Aiko Doden seria una mica com la Núria Soler de la NRK, una cara molt coneguda dels telenotícies. Ens ha explicat que tenen helicòpters repartits per tot el territori que estan disposats a anar amb un, diguéssim, estan acostumats, fan exercicis, això ho fan diàriament, i a la que passi alguna cosa, ells tenen molta previsió de terratrèmols i de fet aquest és un dels motius pels quals tenen repartits aquests equips, poden anar allà amb un equip que retransmet en directe tal com ho vam anar veient. TV3 a l'Àsia, a tot l'Àsia, i l'Àsia és molt gran, soc jo i un ajudant a Pequín i quan vaig a altres països un altre ajudant. No podem assumir una cobertura de segons quines dimensions. I per tant, la nostra feina ha de ser explicar amb històries personals en casos com aquest tot el drama de tot un país. Has d'anar escollint, has d'anar triant molt bé les històries que fas perquè pots acabar en aquest perill de la redundància, d'explicar molt de drama, però intentes un dia explicar, per exemple, les conseqüències econòmiques que ha tingut, amb un exemple d'una ciutat pescadora, un altre dia és quina era la previsió de terratrèmols i com va quedar esmicolat tot allò. En fi, et centres en diferents aspectes de la cobertura per intentar no fer això, és el que pots fer. I bé, sobretot també volia matisar la qüestió de les xarxes socials, perquè és veritat que el tsunami del Japó del 2011, l'11 de març del 2011, va ser un dels esdeveniments més tuitejats d'aquell any, però també és veritat que van ser tuitejats sobretot des de fora, o sigui, informacions que tot el món anava comentant. En aquells moments, evidentment, l'ús de les xarxes socials, potser per algun rescat en concret, però tot això estava molt limitat, entre altres coses perquè les comunicacions havien quedat afectades.
Segurament en el periodisme, on veiem més exemples de les coses que es van poder fer gràcies al Twitter o gràcies a una sèrie d'instruments, la Tomoko us en podrà parlar amb molt més detall. Dit això, i tampoc voldria comentar molt sobre el llibre ha anat apareixent, és una experiència, és del gènere periodístic, de periodistes que estan en un lloc i expliquen aquella cobertura, les sensacions que van tenir, intentem explicar tota la seqüència dels fets, tant de la crisi nuclear de Fukushima com del tsunami, i després totes les implicacions que això ha tingut. De fet, no estaríem celebrant aquest aniversari de la manera que ho estem fent si no tinguéssim Fukushima, perquè Fukushima ha tornat a primera pàgina de l'actualitat tot el debat energètic i concretament el debat sobre les nuclears i dels riscos que comporten, que vosaltres no us en recordeu, perquè segurament molts de vosaltres, no sé, 86 o Chernobyl no havíeu ni nascut segurament, no? Però en aquells anys estàvem de molta actualitat, la gent es posava adhesius de nuclears, no gràcies, i hi havia moltíssim debat sobre els perills de l'energia nuclear. La nuclear s'ha anat acceptant com una de les millors opcions, de les opcions més barates, una de les opcions més beneficioses en quant a efectes pel canvi climàtic, ja que no genera gasos d'efecte hivernacle, i Fukushima el que ha fet és tornar a l'actualitat al debat sobre el risc, això que comporta. Per tant, aquest aniversari també està molt relacionat amb tota aquesta qüestió energètica, que seria igualment d'actualitat perquè és un dels grans debats que afronta el món, el planeta avui en dia. Dit això, la Marta em va comentar que us parlés sobre la feina del corresponsal. I us volia comentar que jo fa molt de temps, quan tenia més o menys la vostra edat, ara en tinc 36, o sigui, fa qüestió de 16-17 anys, em trobava en la mateixa situació que esteu vosaltres. És a dir, estava també d'audiència amb altres periodistes que va convidar. Jo vaig estudiar a l'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona, em van convidar aleshores uns periodistes entre els quals hi havia la Sílvia Eres, companya ara de la secció internacional, i la imatge era molt de... Recordo que era, ostres, quina feina més interessant, i hi ha molt de mite sobre la feina del corresponsal, i deies, ostres, això ho poden fer molts pocs, perquè més cada cop som més que estudiem periodisme i tot. I és veritat que segurament d'entre tota la gent que estudia periodisme molt pocs acabaran fent el que els agradaria fer, com presentar un telenotícies o treballar de corresponsal o ser el conductor del programa dels matins de la ràdio, qualsevol feina que sigui la que li ve de gust fer en aquell moment. I he percebut molta desesperança entre estudiants de periodisme que veuen que s'ajunten dues crisis aquí, la crisi econòmica, la crisi d'aquest país que està vivint ara mateix, i la crisi dels mitjans, la transformació de models. I en aquest sentit voldria dir-vos que, d'acord, aleshores en una altra època, però depèn molt de vosaltres que acabeu fent el que realment us vingui de gust. Hi ha un component de sort, però hi ha un component molt de sacrifici. Jo he fet moltíssimes feines des que vaig acabar la carrera i d'alguna manera sempre anava apuntant cap allà. Quan tingui l'oportunitat l'aprofitaré. Requereix molt de sacrifici i després requereix formació. A vegades sentíem allò de és que a la facultat no ens ensenyen prou a manegar les càmeres o a muntar. Escolta, no us obsessioneu amb això. És important, però la formació és molt important també. Que no us faci pal anar a classes d'història de la comunicació, de comunicació de masses, tot això després us serà molt útil, encara que ara no us ho pugueu creure. I sobretot és imprescindible per anar pel món idiomes, instruments de diferent mena. En aquest sentit, i ja que aquest és un dels continguts inclosos en aquesta conferència, ara em comentava ella que aquí hi ha un percentatge relativament baix de gent que fa servir les xarxes socials. L'altre dia la Tomoko deia avui tot bon periodista o tot periodista que es prengui seriosament la seva feina ha d'estar necessàriament a Twitter, entès com a eina de treball, no tant com a xarxa social i allò de safareig.
estic totalment d'acord. Si no esteu a Twitter, com a mínim entreu i feu-lo servir, però és realment una eina molt útil per la nostra feina. Jo la veritat és que he multiplicat molt les opcions ja no tan sols de compartir informació, sinó sobretot de rebre informació, d'estar en contacte amb, no sé, de conèixer pàgines web que abans potser no l'hagués descobert mai, o de gent que ara em serveixen com a líders d'opinió. Jo crec que en aquest sentit és recomanable una aposta com a mínim per experimentar. No sé si m'estic passant de temps, però en fi, he comentat més o menys el que creia que estava... Vosaltres volíeu que parlés també de la meva experiència com a corresponsal. La veritat és que va ser un començament força dur. Dur, però sense tampoc victimisme ni flagel·lació. Va ser molt d'estar per casa com va sortir tot. Jo havia deixat una feina a Televisió Espanyola, em pagaven bé, tenia un contracte estable i em pagaven les vacances, cosa que ni tan sols ara tinc, perquè soc freelance. No m'estic queixant, simplement estic descrivint la situació d'aleshores i la d'ara. I estava una mica estancat. Qui pogués prendre el luxe ara de renunciar a una feina, tal com estan les coses, però en aquests moments era el que sentia i vaig decidir anar-me'n cap a la Xina, que és una mica el que veia que tenia possibilitats. Veia un país on estaven passant moltes coses i que no n'estaven informant prou, no hi havia gaires mitjans de comunicació d'aquest país, i vaig arribar allà no amb cap encàrrec de cap mitjà de comunicació, que aleshores no els interessava per res el que passava a la Xina, estava molt lluny. I vaig dir, és igual, jo me'n vaig cap allà, què puc fer? Vaig començar a mirar per internet i vaig trobar feines de mestre d'anglès. Hi havia demanda de professors d'anglès amb cara d'occidental. I dit i fet, me'n vaig anar allà, em vaig plantar amb un bitllet també que era de tornada, que mai vaig fer servir, i vaig esperar la meva oportunitat. Vaig començar a fer una pàgina web amb coses que passaven a la Xina, no acabava de tenir gaire resposta, i va venir un moment en què va haver una gran crisi informativa, la crisi de la SARS, la pneumònia asiàtica, això va ser el 2003, i vaig aprofitar-la, em vaig oferir al Marc, que aleshores era cap internacional, em va dir, si pots gravar, si pots muntar i si pots enviar, endavant. Jo li vaig dir que sí de seguida, i després vaig veure que cada una d'aquestes coses és una aventura, però és igual, l'important és que a mi em venia molt de gust fer-ho, i al final me'n vaig acabar sortint, vaig acabar llogant una càmera en un lloc on feien casaments, la noia em gravava així, que semblava tot eren panoràmiques i no hi havia manera de muntar-ho després, em van deixar a la sala de muntatge de l'escola, tenien alguns temors perquè era una epidèmia molt contagiosa i tenien por que si jo sortia fora a gravar pogués portar, tenien por amb raó que pogués importar aquell virus i el pogués estendre per l'escola. No sabies molt bé com d'agafar un objecte podies passar-te perfectament el virus. I després la qüestió de l'enviar va ser de les més divertides i de fet podríem escriure fins i tot un llibre d'això. Enviàvem per internet, ara és una cosa molt habitual, enviar per FTP les cròniques, les envies en qüestió de minuts, aleshores trigàvem hores, vaig passar moltes vegades, moltes nits a cibercafès en províncies estranyíssimes a la Xina enviant des de cibercafès desesperat, amb addictes al Counter-Strike, jugant a terroristes i policies, matant-se a si mateixos i jo allà desesperat perquè la crònica no s'enviava i l'havies de tenir pel mateix dia. Ara me n'enric, però aleshores dius, què collons estic fotent aquí? Amb quatre recursos no saps ni tan sols si això durarà molt, perquè van passar molts anys fins que no ens vam consolidar i la Xina va acabar sent un lloc tan important com altres corresponsalies importants del món. El concepte no ha variat. Vosaltres que aquests dies esteu debatent sobre el low cost, el concepte no ha variat. Segueixo sent jo amb una càmera i un ordinador. Avui en dia, sí, és veritat, has de tenir aquest punt de sort, has de tenir bons contactes per saber on adreçar-te quan vulguis oferir alguna cosa, has de competir amb molta altra gent que té les mateixes ganes i possibilitats i aptituds de fer coses com tu, però es pot fer un periodisme amb pocs recursos. TV3 ara està en un moment molt delicat i seguim tirant cap endavant. Potser evolucionarem cap a aquest sentit, cap a aquesta mena de concepte, no sé, sobre això hi ha molt de debat. Però estigueu preparats, un consell que us puc donar és estigueu preparats en idiomes, en tota la qüestió tècnica, vull dir que si us ve l'oportunitat, que algun dia us arribarà, la sapigueu aprofitar perquè
perquè com a mínim no tindreu excuses, no podreu dir no, és que no tinc cap càmera o no em pot venir ningú a ajudar a gravar o no sé, en aquell moment quan vaig veure que la noia que gravava casaments no em funcionava, li vaig demanar diners a un amic i em vaig comprar una càmera i després em vaig comprar un trípode i després em van ajudar a finançar un portàtil, vull dir que no hi ha excuses, vull dir, no estem parlant d'abans en què tot ho havies d'enviar per satèl·lit i et costava un ull de la cara, tot havia d'estar consensuadíssim, es poden fer coses molt interessants. Altra cosa és que trobeu aquesta oportunitat. La corresponsalitat de Pequín, per aquells que abans hem tingut una conversa amb alguns dels estudiants que sou aquí, és una oficina força petita. Jo i un estudiant, a vegades és una, a vegades una altra, perquè no s'hi queden molt de temps. És difícil trobar gent a la Xina que tingui esperit crític, que parli idiomes, que sàpiga exactament què és això del periodisme. Tant de bo alguns de vosaltres sapiguéssiu xinès i em poguéssiu venir allà a estudiar. Igual sí que n'hi ha algun, perquè tinc entès que ara el xinès està força de moda. Quan jo estudiava xinès et deien que eres més o menys un fric, no? Estudiar xinès, què és això? Ningú ho acaba d'entendre. Però jo ja sabia que la cosa podia anar per allà, que aquell país estaven passant moltes coses. Jo crec que he tingut una gran sort de treballar en un mitjà com TV3, i sobretot amb gent com el Martí Anglada, que primer i després els altres caps que he tingut que van apostar per Pequín i també per mi, i poder explicar, encara que siguin pocs recursos, el que passa en aquella part del món que cada cop és més important. El tsunami va ser una qüestió molt puntual, però la veritat és que l'Àsia ara mateix és un dels pols geoestratègics del planeta. No sé si millor seria donar-li la paraula a la... Sí, després ja podem continuar. Molt bé, doncs gràcies Sergi per l'encoratjament, segur que molts t'ho agraeixen. I passem ara la paraula a la Tomoko Hosaka. Ha treballat durant 10 anys al Japó com a reportera de l'agència internacional Associated Press. Recentment ha anat a viure a Silicon Valley, a Califòrnia, on està afiliada a les John S. Knight Journalist Fellowships a la Universitat de Stanford. Forma part del Consell Nacional de l'Asian American Journalists Association i està molt interessada en les xarxes socials i en l'evolució del periodisme en plataformes emergents. Tomoko, tu ets una periodista molt activa a Twitter i m'agradaria que ens expliquessis com vas cobrir els fets al Japó i per què t'és útil una xarxa social com Twitter en les teves tasques com a reportera. Well, first of all, thank you very much for having me. I'm delighted to be here, to be able to share some of what I experienced. And I'll start with, I'm calling this backstory because the intent is for me to kind of give you a behind-the-scenes look into what I experienced as a journalist and how I use social media in my own coverage and how important of a role it played in how the world experienced the Japan earthquake, tsunami, and nuclear crisis. I will start with a little explanation of the AP. I'm sure all of you have heard of the Associated Press and the AP, but you probably don't know kind of the details of what it is. It's one of the largest and oldest news organizations in the world, founded in 1846, located in more than 300 places around the world, so it's truly an international news agency. And it provides news and information in all formats: text, photo, video, audio, interactives, graphics. And it's different than many news organizations these days in that it's a not-for-profit news cooperation, which means that it is owned by American newspapers and broadcast companies that are its members. And you know, what the AP is really good at, and it's always been good at, is these big disasters, big global breaking news events, and that's kind of its bread and butter. And you know, if there's any disaster in the world, if there's some big breaking event happening, the AP is already usually there or on its way there. And so this disaster was really emblematic of the sort of event that the AP really that's their bread and butter, I would say. And I'll tell you a little bit of background about myself as well.
lived in Japan for 10 years. And I was born in Japan, but I moved to the US when I was 3 years old. So I grew up biculturally and bilingually, and I always knew that I wanted to be a journalist. And I felt like I'm the kind of person that could provide a bridge between Japan and the US and I guess the rest of the world. So I knew that that was always kind of my calling. I knew that I would go back to Japan one day to report because I felt like there was a lot of, I don't know, a lot of misinformation about Japan, and I really wanted to use myself as a bridge between two countries. So having said that, you saw the video from Sergi earlier about March 11th and how strong the earthquake was. This was the scene in my office. And it's a little bit embarrassing because these are two of my my colleagues, two reporters, and I don't know if you can tell, but like you can see my eyes right here. You can't see me, but I'm like behind there. And it was the most violent earthquake I'd ever experienced in my life. And you can't really tell from this picture, but it was, you saw the video, it was shaking really hard, even in Tokyo. And I grew up being very used to earthquakes. I experienced the 1989 earthquake in San Francisco, which was, the last time I found myself under a desk because I was so scared. I was 11 years old at the time. So I've grown up with earthquakes, and this was nothing like I'd ever experienced in my life. And somewhere behind, I don't know where, but somewhere over here, my bureau chief was the one sending out the news because all of his reporters were freaked out and hiding under desks. And then a few minutes later, I took to Twitter, and that was the first tweet, March 11th tweet I sent out, and it was kind of a natural instinct for me, I would say. I had been an early adopter of social media at the AP, and I had a pretty significant following. I think I was one of the most followed AP journalists in the company, and I really embraced it wholeheartedly. I was very active on it. I used it as a reporting tool to share kind of what my bureau was putting out, and really connecting with the audience. And it's that connection with the audience that I really, really enjoyed. I started out my career at a newspaper in Portland, Oregon, and there I frequently emailed and got calls from readers who would respond to my stories, and if I wrote something that they didn't like or they liked, I would hear from them. But working for a wire agency is a little bit different because you don't, as a wire reporter, you aren't really directly connected to the reader. The AP and organizations like Reuters and Bloomberg, they supply news to other media outlets, which then distribute it. So AP material would go to newspapers, and then newspapers would publish it. So it was kind of one step removed from the reader, and Twitter was a great way for me to reconnect to my readers and to hear what they're saying, and if they didn't like something, they would tell me. If they were happy with something, they would tell me, and it was really great to get that connection again. At so-called traditional news organizations like the AP, internally there's a little bit of a struggle between journalists who embrace social media, such as myself, and those who are a little bit scared of it, who are intimidated by it, who don't understand it. And I feel that gulf is kind of getting wider and wider. And it's I would argue that the sort of attitude among some journalists at the AP and other organizations is a little bit self-defeating, because I think if you're in the business of news, if you're in the business of media, you have to understand how your industry is changing and how information and stories today are being created, shared, and curated. And you want to be, as a journalist, at the forefront of this. You want to be driving the change. You don't want to be following it, or you don't want to be left behind. So I think it's been very important. It's increasingly going to be very important to keep up with some of these changes and what's going on. And if you don't, you're going to get left behind, and that's not a good thing. And so a little bit after I sent this out, this was the scene on TV broadcast. You saw video of it as well. This was NHK. I took a little picture of the screen, and NHK is the national broadcaster in Japan, and all foreign media depend on them, a great deal, because there's no other, news organization that has the infrastructure in place in Japan
to give this sort of immediate footage. And I think we learned earlier this week that they have 460 remote-controlled cameras at ports and key locations around the country. You know, NHK does, they practice, their news announcers practice disaster situations every night. And they have cameramen at different airports, you know, ready to go up in helicopters to take this sort of footage. So when we saw this, we knew, you know, at the AP immediately we had to mobilize. And you know, AP is an international news agency, but each bureau in each individual location is not that big. In Tokyo, we had, you know, maybe half a dozen text reporters. We had, I think, 7 at the time, plus, you know, half a dozen photographers and a small TV crew. You know, the AP didn't have anyone stationed outside of Tokyo, and most foreign news organizations, you know, they don't have anyone outside Tokyo. Mostly everybody's based in Tokyo, and so it was we really had to scramble to get a team up to the disaster zone, and we had a team heading up there, I think by late afternoon, early evening, and it was so chaotic in Tokyo at that point. Train lines were down, you know, highways where there was so much traffic, and it's normally, I think, a 5-hour drive up to that area. It took our team until 10 a.m. the next morning to get there. And even then, I think the AP was one of the first, if not the first, I'm not quite sure on the details of that, but a non-Japanese news organization to reach the tsunami disaster zone. And in that way, I say we were fortunate because you know, Japan had been on the decline as a global news story for a good number of years. A lot of US news organizations had closed their bureaus in Tokyo, and everyone had kind of shifted to China. China was the big story in Asia, and nobody really, you know, there were fewer and fewer places that cared about Japan. You know, Time recently closed Time magazine, they recently closed their bureau. Newsweek closed their bureau. The LA Times doesn't have anyone full-time. NBC, CBS, a lot of big US news organizations had just pulled out. So for the agencies that remain committed to Japan, this presence and knowledge about Japan really helped tremendously in the aftermath of the disaster. And in the days following, you know, dozens of staffers from around the world flew into Japan for the AP. You know, money was no object, it seemed. It was just pure commitment to the story. And at our peak, I think we had 7 or 8 teams of 3 to 4 people each up in the disaster zone, and plus a huge kind of staff in Tokyo. And so this was, you know, this was the first time I'd seen kind of the AP really kick it into high gear and to really mobilize, kind of globally mobilize for this event. And it was actually quite moving to see, because I realized that for a story like this, you know, where the AP clearly recognized that it was kind of a history in the making, they spared no expense. And I think that's something that very few news organizations can do in this day and age. And the world was absolutely hungry for information. People couldn't get enough. You know, there was so much video, and you know, this was really enhanced by the sheer volume of information and images being exchanged on social media and networks. And they say that this was among the most digitally documented natural disasters in history, and this is definitely true. You know, within an hour you had dramatic footage of the tsunami on YouTube, you had Twitter and Facebook really kind of going nuts with activity. You know, some critics will say that the internet also spawned rumors and false information, and while this is true, I don't think this gives users enough credit. I think that I feel like ultimately the truth rises to the top, and false information usually gets debunked fairly quickly. I think one of the big Twitter rumors that was spreading was about an oil refinery near Tokyo that was on fire after the earthquake, and there were a bunch of tweets that were saying that was going to result in toxic rain, and that ultimately was debunked in a fairly timely fashion. So, you know, very quickly, individuals and groups kind of put together a list of trustable sources of information, and really users themselves figured out who they could trust and who they couldn't. And so this was a list put together by the United Nations, and
this is me right there. So that was really cool to be included on this list. And this got like tweeted, and this got picked up by blogs, and a bunch of people wrote about it. And so because of this, you know, I saw the number of my Twitter followers just like shoot up by thousands a day. And and of course it was flattering, but it was also kind of scary to know that this many people were you know, watching me and were interested in the information that I was tweeting. And I knew that my Twitter feed, you know, really shouldn't be any different than my stories for the AP in terms of quality, and I really felt that heavy sense of responsibility. And I knew that people were following me because they trusted me and because I worked for the AP. And so I made this a conscious decision to really tweet only what I saw or what I knew or what I personally experienced. You know, I was very careful with retweeting information that I had not verified, because I didn't want to be responsible for spreading information that I wasn't, you know, completely sure about. And I also wanted to give people an inside look into what we as reporters were doing, because I think that's why, you know, part of the reason people were following me. And, you know, because I worked for the AP, I had access to things that people outside media didn't necessarily have access to, and I wanted to give people a little bit of an inside look at that as well. This is one picture I tweeted from a press conference at TEPCO, which is the Tokyo Electric Power Company, and they're the ones that ran the Fukushima nuclear power plant. And I'd been there all day. I think it was like, yeah, I tweeted, heading toward midnight, still at TEPCO, officials getting another harsh grilling by Japanese reporters. I think I'd been there from like 8 a.m. or something to midnight, and you can't really see, but this is a really small press room they'd set up at TEPCO headquarters, and the reporters were literally camped out there for days and weeks, and all day, every day, and you couldn't, if you were assigned TEPCO, like, you could not leave, because they would do press conferences completely unannounced, and you just had to wait. And, you know, sometimes they'd have 15, 20 press conferences a day at at random intervals. Sometimes it was like 3 an hour, sometimes it was one every, you know, they'd do 3 an hour and then they wouldn't do anything for the next hour, and it was completely unpredictable. So it was, you know, everybody was tired and frustrated and angry, and I think this was a day when reporters were especially angry because TEPCO had released radiation data, and they came out in the morning with a set of numbers, and then 3 hours later, they said, "Oh, by the way, those numbers we gave you 3 hours ago, they're wrong. Sorry." And this kept happening again and again, and so the level of frustration was really high. And I managed to find a seat kind of in the back behind the TEPCO officials, and I just thought the scene looking out to the cameras was really interesting. So that's what I tweeted out. And you know, I've heard a lot of criticism about the Japanese media, that they were not very aggressive and they were meek, and I would actually completely disagree with that. I found that Japanese reporters were very aggressive. They were very in your face. You know, whenever the officials gave out inconsistent information, you know, the reporters would jump on it and they would, you know, start berating the officials. And I really believe they were doing the best they could under the circumstances, under very, very difficult circumstances. But yeah, after a little while, I actually started feeling sorry for the TEPCO officials because they were being so, you know, the reporters were being so harsh. I got a chance to go up to Tohoku, to northeastern Japan for the first time a few weeks after the disaster. And, you know, seeing the devastation for the first time was you know, I'm sure Sergi can attest to, is really an unbelievable experience. I mean, I think devastation is so much worse than pictures and video was out there. You know, just seeing it and kind of being surrounded by it was an incredible, you know, life-changing experience. And, you know, as I traveled around to different towns, one of the things that I noticed were the ways in which people were communicating. And certainly social networks and internet-based tools were the ones making the headlines, but kind of less noticed were some of these, you know, what I call analog social networks that kind of spontaneously popped up. And they were also serving a very important purpose.
And this is a scene of, you have these boards with little notes pinned to the boards. And all across Tohoku, all across the region, people had pinned up these notes on these boards at city halls saying, I'm looking for my mother, I'm looking for my father, I'm looking for my husband. And that this is the way in which people were communicating. And also, in the days after the tsunami, there was a newspaper in Ishinomaki, which is another very hard-hit town. And the newspaper there, the reporters, they actually hand-wrote the newspapers, I think for 6 straight days, because they had no other way to get out the newspaper. And reporters used flashlights and marker pens to write their stories on kind of poster-sized paper, and then they took these posters and they put them at relief centers. And this was such a historic event that the museum, which is a news museum in Washington, D.C., they got copies of these newspapers and added them to their collection of historical newspapers. So, I guess what this taught me was that that we shouldn't overlook some of these non-digital ways that people communicated that were just as much as big lifelines as the digital ones. And one of the things I said that I wanted to do was to really show people what I was seeing as a reporter. And this was a tweet I sent out after I had spent a day with the SDF, which is the Self-Defense Forces, which is Japan's army. And there was one day, I guess this was a little over a month after the tsunami, and there were still lots of missing people. And there was one day when the military and the government said, okay, we're going to spend this one day just looking for bodies. We're going to redouble our efforts and just really, really focus on the body search. And so this is a line of soldiers looking for bodies, and what they do is they take these poles and they go in a line and they just kind of prod the ground to see if they can find bodies. And I thought that was really interesting because I never knew that that's how they did that. And so this was, a simple tweet saying, this is how soldiers search for bodies in the mud in a straight line with poles to prod the ground. Yeah, and I think this actually might have made, I think our photographer took a different, probably a better photo, and that made it onto the wires that day. There's so many amazing people that I came across in my travels around Tohoku, but not everybody made it into stories, obviously. I couldn't include everything I saw. I couldn't include everybody I met. And Twitter became one way for me to share those people and those experiences with the world. This was a mail delivery man who he was retired, but he came out of retirement, and he was delivering mail to a very, very, very remote region where the most of the volunteers and the relief workers really hadn't gotten to this region yet. And so he was really serving as one of the very few kind of links to the outside world for this community. And I was just so moved by his story. And so I took a picture and I tweeted this out. And I called him an unsung hero. This guy came out of retirement to deliver mail to isolated tsunami-hit towns. And this was just my way of honoring him, because because I just didn't have room for him in the story that I was writing for that day. But this was one way I could share him with the world. And let's see. And one of the challenges in the weeks after the disaster for reporters up in Tohoku was to keep the world's interest in the story. And this was actually harder than you thought. The nuclear crisis obviously was an ongoing story, and that was in the news, every day. It seemed multiple times a day. But the actual, but further north from the nuclear power plant with the disaster, 3, 4, 5, 6 weeks in, there was a sense that there was a little bit of fatigue, right? There's so many stories you could read or you could watch about people losing their loved ones or their homes, or these kind of pure stories about devastation and loss. Editors didn't want them anymore, and people these days really do have a short attention span, and it was,
quickly at that point, the world's attention was kind of moving on from the tsunami disaster. And so as reporters, you really needed to start looking harder for interesting stories and kind of move beyond just pure loss and devastation. And you really had to find angles that would resonate globally and to keep the world's attention. And so I covered a lot of business as a reporter in Tokyo. So one of the big business stories out of this disaster was the issue of the supply chains and how car makers like Toyota and Honda and Nissan were having a lot of trouble making cars after the tsunami. And the reason was because the area was home to a lot of little companies that made parts for another company, that made parts for another company, that ultimately provided parts for Toyota and Honda. And so I decided to go and find kind of the bottom of the supply chain to illustrate how the disaster had affected this supply chain. So I found this little factory named Ogatsu Musen, 14-person company, and they were a company that finished and tested small parts for another parts supplier a little bit further away. And as you can see, it's completely gone. And I remember when we were trying to find this company, we knew roughly where it was, but we weren't even sure if there was anything there. You can see, as you can see, the whole town is completely devastated. And when I saw this, we were walking around, and I knew this was the right place because I knew what these little parts that they worked with looked like, and you can't really see here with this picture, but they're scattered all over the inside of the structure and all around the outside were these little tiny parts that they'd work with. And so it's companies like this that is the reason why somebody in America couldn't buy, had trouble getting their Honda. And so that was one of the stories I did when I went up there. And yes, and this was another story one of my favorite stories I think that I did. Among foreign reporters, there certainly was a lot of competition to find those unique stories. All the foreign media had kind of the ones previously that had previously been in Japan and who kind of parachuted in. They were all there, and so it became a challenge to really try to find stories that hadn't been written. And I found this little town named Fudai, and it is actually, I call it the village that survived, because it literally is the one village that survived the tsunami, and it shouldn't have survived. All the towns, and they're right on the coast, and all the towns to the north and the towns to the left, to the south, they were all devastated, but Fudai survived, and it was because of this. You see this big floodgate that they have here. That's why they survived, and Fudai had a mayor who served for a long time. I think like 50 years after, like basically from after World War II to like the 80s, I think it was. But he was really paranoid about tsunamis. As a child, he had experienced a tsunami in 1933, and in that tsunami, the town was devastated by it. There hundreds of homes were lost. Hundreds of people died, and as mayor, this was his lifelong passion to protect his town from another tsunami. And so they spent, I think, $30 million in today's dollars to build this floodgate, which is 15 meters high. And the waves actually came over this, but this was high enough to stop the main thrust of the water and protect the town. And no homes were lost. I think one fisherman died because he was actually out on his boat in front of the floodgate. And right, like 100 meters in front of the behind this floodgate is like a elementary school, and it was perfectly fine. So it was really an amazing story, and one that hadn't been written by the Western press yet. So, and it was a different story, and it was different than the loss and devastation story, and I think that's why it resonated when it came out when it did. And let's see, and
I'll end with that. This is a Buddhist monk that I ran into on my journeys across Tohoku, and he was all by himself, and he was I guess walking from town to town and just stopping at various sites and praying for dead souls, and he was, I think I ended up being able to include him in the story that I did for that day. But I guess what I want to say about social media is that it's really, I think what the Japan disasters illustrate is really the power of social networks as a media platform. It's also a lifeline during emergencies, and it's really an indispensable tool both for journalists and users. And I say this a lot, but people talk about the dichotomy of new media and old media, and I say that concept, I think, is outdated. I think it's just media at this point, and I think we need to stop thinking of it as new media versus old media. It's all media, and as journalists, we really need to embrace all of it. But what I will add is that social media and the citizen-generated content, like the YouTube videos, they're not enough when you're dealing with a disaster of this magnitude. You still need journalists, and you still need media organizations like the AP with big budgets and the resources and the commitment to handle this sort of event. This was a disaster that was hundreds of kilometers long. Plus you add the world's the worst nuclear crisis since Chernobyl, and there are really very few places that still do what the AP does. And I'm excited by the changes in journalism and media, and it's an opportunity for us to think differently and to be innovative. But there are some things that I hope will never change, and that's the ability of an organization like the AP to do what it does best, and that is to dive in just headfirst completely and cover the biggest, most important global news story of the day and of the year, and to really be there to chronicle history, and I think that's really important. But I think looking forward, there are a lot of stories now, because it's the 1 year anniversary. Everyone's doing 1 year stories, status updates, but as somebody who really cares about Japan and Tohoku, it's, what about 1 year and 2 months in? What about 1 year and 3 months? And I think news organizations, will have trouble keeping up this pace, obviously. I think editors don't want a story every day on the tsunami disaster and the rebuilding effort, but I think it's really, really important to keep it in the public consciousness so that they don't forget. And I think social media is actually a really good way to keep it in the public discourse and keep people, remind people that victims are still suffering, and that there are a lot of outstanding issues in the region. All the fears about radiation, about rebuilding, which has really not happened yet. And so I think you can't really write a story a day. For most foreign correspondents, they can't write a story a day about this, but they can certainly tweet every day about this, and I think that's one way to keep people talking and to keep it in the world's attention span. So I think I will end there, and I look forward to your questions. Thank you very much. Bé, si us sembla, gràcies. Abans d'obrir el torn de preguntes, voldria aturar-me un moment en una dada que ens ha portat la Tomoko i una altra que ens ha portat el Sergi. Pel que fa a la Tomoko, comentava que aquest havia estat el fet informatiu més documentat de la història. I el Sergi també en la seva intervenció apuntava que ha estat la primera catàstrofe natural retransmesa en directe. Jo crec que són dues dades interessants per analitzar, i és que la quantitat de vídeos, imatges i tuits d'aquesta catàstrofe no és comparable, per exemple, a la del tsunami de l'Índic del 2004, a la de l'huracà Katrina del 2005, ni tampoc a la de l'11S. Com comentava el Sergi, això es deu sobretot a dos factors, que és la consolidació dels smartphones durant els últims 5 anys. Hem de recordar que, per exemple, l'iPhone va sortir el 2007 al mercat, i després el fet que, en aquest cas, la societat japonesa és una de les més hiperconnectades al món.
És a dir, hi ha més del 80% de la població japonesa que disposa d'un mòbil intel·ligent i en aquest sentit us volia preguntar a tots dos com valoreu els periodistes la participació ciutadana. És a dir, que tothom amb un mòbil, amb càmera i connexió a internet pugui penjar informació a la xarxa. Creieu que això està fent replantejar el periodisme? Parlo jo primer, si em permet la Tomoko. Jo crec que l'altre dia ho deia la cap d'informatius de TV3 en la presentació del nostre llibre, que és que gràcies a la disponibilitat de tantes càmeres i tants ulls d'aquests anomenats periodistes ciutadans, ja no tens possibilitat d'enganyar ningú. O sigui, aviam, no és que abans enganyéssim a ningú, però has d'anar molt en compte a l'hora de gestionar la informació, d'explicar tota mena de detalls el més objectivament possible tots aquests tòpics que sempre us ensenyen a la facultat, que tots hem après durant tot aquest temps. I, per altra banda, més que mai, la figura del periodista emergeix com més necessària que mai, perquè per això ens han format, per explicar-ho millor que ningú, per tenir una ètica periodista, per tenir un criteri al capdavall. Jo crec que aquest és diguéssim, en aquest nou context de tantíssima gent que pot tuitejar, que pot fer fotos, que pot compartir informació, que pot en un blog posar en dubte la teoria que ha plantejat el govern, tu estàs allà per aportar alguna cosa més. Evidentment hi ha molts bons bloggers, les coses com siguin, i hi ha periodistes de tota mena, però la nostra responsabilitat, diguéssim, el nostre paper enmig d'aquesta gran explosió d'informació, jo crec que té més sentit que mai, és la meva opinió. I Tomoko, tu com creus també que el periodista pot destriar entre tanta informació i de quina manera contrastar-la? És a dir, ara el periodista també ha de tenir en compte aquestes noves fonts provinents de les xarxes socials. Llavors, de quina manera poder desgranar entre tantíssima informació com ja ara aportada pels propis ciutadans? I guess first I'll say that I think the emergence of citizens in the journalism processes I think it's a very exciting. I think it's a really exciting thing. There are news organizations who are really actively taking content from reporters. CNN's iReport is one that I can think of off the top of my head, and I think that citizens armed with mobile cameras and I think more and more people can be reporters and eyewitnesses to news, and I think that's very different than journalism. And I think it's a really important distinction, because if you look at something like this disaster, you had a lot of people uploading YouTube videos and taking video of what was happening in front of their eyes, but you really needed journalists to give the bigger picture and to really analyze the situation. And the magnitude of, like I said, the magnitude of this was so big, and it even included a nuclear crisis, that you really needed the expertise and the professionalism and the resources of journalists to really explain what was happening to the rest of the world. So I think for the AP, our job has always been to take information from all sorts of sources and to distill it into a story or a radio piece or a video broadcast. And I don't think that's really changed with the advent of citizen reporters. I think it's always about vetting what comes your way and to really analyzing if it's quality, if it's legitimate, if it's worth including in your report. And I think yes, there's more quantity, but I think the quality control hasn't really declined. I would say that we use the same vetting process, and maybe that's changing, but
as journalists, I think, as a text reporter, I would say, when I was going out into the field, I don't feel like I personally didn't have to deal with citizen reporters or citizen-generated content. My job was to just go out there and find my own stories and report on what I saw and what I found. So I guess from an organizational point of view, it's something that editors are dealing with. But from an individual reporter's point of view, I found my own stories, and that was kind of how I did my work. Bé, si us sembla, ens queda un quart d'hora. Comencem i obrim ja el torn de preguntes i d'aportacions. Digues. Gràcies. I ara la pregunta que li volia fer és si hi ha algun conflicte d'interessos entre el seu compte de Twitter i l'agència per la qual treballa, en el sentit que, per exemple, m'imagino que ella a l'hora de publicar alguna opinió personal, donar alguna exclusiva o bé, no sé, retuitejar algun mitjà, no sé si l'AP té algun llibre d'estil a l'hora de dir-li si ho pot fer o no ho pot fer, o com ho ha de fer, això. Yeah, that's a really good question. I think news organizations are really grappling with this issue right now, and different places have different standards. At the AP, we did have social media guidelines, and they're fairly detailed about what you can and can't do. And for example, the rule was, you never break news on Twitter. You always want to break news on the wire. So that was one of. So if there was something big breaking happening, the priority was to the wire, not to Twitter. So that was really one rule that we had to abide by. And also, as the AP, you didn't want to give opinions, strong. I wouldn't say opinions, but strong opinions about what you're covering. So, for example, if you're covering a political campaign, you don't want to go out on Twitter and say, this candidate's an idiot. That's something you really don't want to do. I think they, at least U.S. news organizations are pretty good about trusting their reporters with social media. And I think it's really drilled into journalists that you really represent the brand. And whatever you tweet out really shouldn't undermine that brand or undermine your credibility as a journalist. And I think most people know that. There have been cases where reporters from various news organizations will have tweeted out things that were inappropriate. And when that's happened, I think that's been caught fairly quickly, and those people have been reprimanded. But I think it's an issue that news organizations are really struggling with. And I know Japanese news organizations are much more conservative. Like, Japanese journalists for the major news publications can't have personal Twitter accounts. They can't tweet at all. They can tweet under the brand. They can tweet under NHK or Asahi, but they can't tweet it under their own name. So they're much more conservative in that respect. So I don't know about Spain, but. No, I totally agree with you. I think una de les principals qüestions. Sí, no, perdona. Una de les coses que s'estan plantejant moltíssim, per exemple, a TV3 és fer una mena de llibre d'estil, no? Definir criteris en aquest sentit. I una de les coses que ha dit ella és importantíssima. Si tu tens una notícia, i a més aquesta notícia l'has obtingut amb els recursos d'una organització, més encara quan es tracta d'una agència de notícies com Associated Press, que es dedica a això, sobretot, vull dir, que es dedica a aquesta immediatesa i a tenir una informació. Jo a vegades tuitejo coses que sé que no faré servir per TV3 i per tant m'és igual, no? Però sobretot si tens una informació d'última hora o una cosa que no tenen els altres, a vegades estàs temptat de fer-ho perquè tu tens aquest instint com a periodista, però òbviament va en contra dels interessos de l'empresa a la qual representes i l'empresa que et permet, per altra banda, estar a Twitter i tenir una sèrie de seguidors a Twitter perquè al final ets la cara o ets, com ha dit ella, qui representes aquesta empresa. També hi ha molta polèmica amb la qüestió dels retuits, o sigui, el que sol passar en molts comptes de periodistes de parla anglosaxona és que
en el seu perfil indiquen que els retuits no tenen res a veure amb la seva opinió personal, sinó que simplement és una mena que li poden semblar interessants però no necessàriament tenen res a veure amb el que ells opinen. I sobretot jo crec que el que està clar i la tendència generalitzada és que el Twitter per periodistes cada cop hauria de ser, o tendirà més a ser menys opinatiu i més informatiu, que al capdavall és la gran utilitat d'aquesta eina, almenys tal com la percebo jo. Jo, per exemple, solia tuitejar coses personals i ara he vist que primer que és que moltes vegades dubto que li interessi a la gent coses personals meves i després penses, faràs pesat i apareix que jo com a lector deixo de seguir molta gent perquè es posen en converses i m'interessa sobretot aquesta eina com a mitjà d'informació. Més preguntes? Havia vist aquí. Sí, digue'm. Hola, bona tarda. Una pregunta per Sergi i la Tomoko. És si es va arribar a alguna mena de pacte amb els mitjans japonesos a l'hora de mostrar les conseqüències del conflicte perquè no van aparèixer ni morts ni ferits. Pacte que vol... Podries... Pacte entre els mitjans i... Sí, entre els mitjans a l'hora de mostrar el conflicte o les conseqüències del terratrèmol i del tsunami. En la parcel·la que jo coneixo, en el meu cas concret, quan jo vaig arribar allà no em vaig veure cap de mort, perquè els havien tret, n'hi havia molts que encara estaven sota el fang, sota la runa, però no en veies. A diferència, per exemple, del terratrèmol de Sichuan el 2008, que van morir prop de 90.000 persones, i en veiem molts. Depèn moltíssim dels mitjans a l'hora d'ensenyar morts. A TV3 no ens agrada gaire això, perquè pensem que ho pots explicar de moltes maneres i que no hi ha necessitat. Però no ignoro, sincerament, si va haver-hi pacte per part de premsa japonesa. La Tomoko ho sabrà millor, tot i que ella aleshores treballava per Associated Press, que no és un mitjà japonès, però segurament té més detalls. The question is if there was some kind of commitment or some kind of agreement amongst media not to show bodies or corpses after the tsunami. Sorry. Yeah, I don't know. I think within the Japanese media, I think there is an I think there was a unspoken rule that you don't show bodies, but with the foreign press, I mean, everything. It was all kind of, you could do anything. And there was one of the most famous photos to come out of Fukushima was, I don't know if you saw it, it was a photo of a body that was like caked, it was solidified in mud. I don't know if you saw it. But I think it was either Time or Newsweek, but I mean, that went all over the world. So if it's a compelling photo, I don't think there are any restrictions, at least among the foreign media. En la situació en què més em vaig trobar amb aquest dilema va ser el terratrèmol de Sichuan, com deia, i és molt fàcil, diguéssim, caure en això i a vegades graves i després ja decidiràs què faràs, però has d'anar en compte perquè hi ha moltes sensibilitats, hi ha gent que mentre mira el telenotícies està fent altres coses com dinar o això, i a part que és que hi ha una qüestió que és de respecte pels morts, i no cal ensenyar moltes vegades cossos per explicar, tot i que van haver-n'hi molts, per descomptat. Potser, Sergi, en aquest sentit, tu també vas cobrir el terratrèmol de Sumatra. Sí. Pot ser que fos on més es van veure aquest tipus d'imatges? Potser també per la quantitat de víctimes? Tu que has viscut una mica aquests 3 terratrèmols de Sichuan, Sumatra i Japó, quines diferències has vist? Però el de Sumatra que vaig cobrir jo no va ser el tsunami de l'oceà Índic, va ser un del 2009, si no m'equivoco, que va ser de menor intensitat. Sí, al final el número de morts van ser, no sé, estaríem parlant de pocs milers, no recordo les xifres concretes, o 1.500, no recordo. Però també ens hi vam trobar, allà també com que vaig arribar-hi força d'hora, també es veia rescat de cadàvers i tal, i els pots ensenyar si treus la bossa, tampoc cal que treguis el cadàver allà, la veritat és que és força desagradable, no sé. Però soc conscient que segurament altres mitjans tindran criteris diferents i preferirien treure-ho perquè, no sé, és delicat. Molt bé, passem a la següent pregunta, que crec que estava per aquí al davant.
Hola, bona tarda. Una pregunta pel Sergi Vicente. Des que ets corresponsal a Pequín, algun cop t'has vist sotmès, o en quina mesura la censura t'ha jugat una mala passada a l'hora de transmetre informació per TV3? Jo no he patit la censura, la censura la pateixen els periodistes xinesos que, com que la major part de mitjans de comunicació xinesos són de titularitat pública o semipública, sí que estan totalment exposats i per tant els criteris del departament que s'encarrega del control de la informació. Però en el meu cas, si vols, el que jo he patit és les dificultats per fer periodisme en un país on el periodisme no s'entén com l'entenem a casa nostra o en societats molt més obertes. La mena d'impediments que m'he trobat és trobar-me el pas barrat en molts llocs, quan a vegades creues la línia t'exposes perquè et poden detenir, les detencions, no sé, potser hauré patit en aquests 10 anys una quinzena de detencions, sobretot abans dels Jocs Olímpics en què la normativa era molt més ambigua i estaven molt més en fals, perquè clar, a tu per molt que et diguin tu has de demanar permís per anar a una província i si no et donen el permís no hi pots anar, tu igualment hi anaves si hi havia una notícia, però com que la llei no et deixava en fals, doncs la policia tenia la capacitat per retenir-te, portaven a comissaria, dic detencions però no us imagineu el corresponsal de TV3 entre barrots, vull dir, una cosa d'oficina i el tracte era correcte, el que passa és que evidentment és un impediment per fer la teva feina. A la Xina va una mica en forma de contraccions, a vegades ells deixen anar, creuen que et poden donar un cert marge de llibertat i després de cop i volta veuen que la cosa es pot desestabilitzar-se i estan molt obsessionats amb això de l'estabilitat. I com que és un país que segueix limitant el flux d'informació, busquen maneres de fer-t'ho difícil. El que no poden fer ells és directament influir en els continguts que tu fas, primer de tot perquè no els hi faríem cas. Però sí que hi ha hagut, per exemple, l'any passat va haver intimidacions en forma d'interrogatoris al Buró d'Entrades i Sortides, interrogatoris enregistrats en vídeo, en què directament ens van amenaçar si seguíem fent un determinat tema d'una convocatòria de protesta, de revolució, que tampoc és que la veritat tingués gaire resposta per part de la societat, però ells estaven molt obsessionats amb això, ens van fer interrogatoris individualitzats i ens van intimidar en el sentit de dir-te aneu en compte perquè si no potser no podeu seguir treballant en aquest país. El Japó no té res a veure amb això. Recordo que ens vam trobar en control policial i els policies em deien periodistes, perquè et veien l'acreditació, no? Deien periodistes, passin, deveu estar cansats i tot. I deies, on estic? A la Xina un policia pel simple fet de ser periodista segurament em miraria amb sospita. Tot això està canviant, perquè és un país que tendeix a l'obertura, però encara és molt difícil. Bé, següent pregunta, crec que ja hi havia una per allà i després tocarà a tu. Hola, una pregunta pel Sergi Vicente. Creus que hauria sigut molt diferent la reacció del país en si hagués passat aquí? La reacció de la societat japonesa al tsunami, la triple catàstrofe? Sí, ho han dit moltes vegades. La resposta de la societat japonesa jo crec que en general va ser exemplar, perquè és una societat ja d'entrada que està molt organitzada, que té molt en compte el bé col·lectiu, és una cosa força confucianista, si voleu, en societats orientals sí que tenen molt en compte el bé col·lectiu per sobre el bé individual. I la veritat és que quan veies cues a l'autopista per fer benzina, perquè n'hi havia molt poca i l'havien de repartir, cues perfectament ordenades, i les comparaves amb el que, per exemple, passa a Sumatra. Tu abans em preguntaves per aquesta comparació. A Padang, a Sumatra, en aquell terratrèmol del 2009, no hi havia hòsties per fer benzina perquè tampoc estaven tan desesperats, però hi havia un caos absolut. D'acord, estem parlant d'un país en vies de desenvolupament com Indonèsia, al costat d'un dels països més avançats com el japonès, però si hagués passat aquí no haguéssim vist la mena d'organització que ells van mostrar. És una cosa que s'ha convertit en un tòpic, pràcticament, tothom n'ha parlat moltíssim, però certament és així. I d'acord, és veritat també que va haver excepcions, va haver saquejos i les mostres de solidaritat, per exemple, per rebre runa de la zona de Fukushima, d'Iwate i Miyagi,
que són les prefectures més afectades per la radioactivitat post-Fukushima, al principi la gent deia sí, porteu-les cap aquí, les tractarem, i encara esperen tones de runa en tota aquella zona afectada perquè ningú vol importar la radioactivitat. Però en general la resposta japonesa a tota la crisi va ser de molta organització, i jo crec que exemplar. Jo deia l'altre dia que en aquest sentit hauríem d'aprendre molt d'aquesta gent. No sé, potser que li donem la paraula a Tomoko. Ella té la perspectiva doble, és japonesa que ha viscut... És americana japonesa, té la doble perspectiva. Si pots fer la teva aportació breument, perquè ens comenten que... Ai, perdona, m'he enrotllat molt. No, cap problema. Yeah, I just wanted to add one quick note to that. I think it's what kind of how foreigners saw Japan and the way Japanese people reacted. I think it resulted in a lot of stories about how through adversity Japanese people were organized and they were well behaved, and people really applauded the way they reacted. But I think after a while there was a little bit of a danger by these stories getting out there. There was a danger in not realizing how much pain Japanese people were in, and it was just a different way of expressing their pain. And so because there were, I think while it was wonderful that the world looked upon Japan with such admiration, I think sometimes there was a tendency to but maybe sometimes overlook that how deep the pain actually was, and how psychologically scarred people actually were. So I think it took a while for those sort of stories to come out, but they eventually did come out. So. Bé, doncs no tenim temps per més. Vull agrair especialment a la Tomoko i al Sergi que hagin estat avui aquí. Gràcies per les seves intervencions, que han estat molt interessants per tots nosaltres, i gràcies a vosaltres per la vostra assistència.